हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ। ओडिशा गवर्नमेंट तरफ आपंकर न्यू रिक्वायरमेंट आसी जाइए जहाँकि एसएसबी द्वारा जो रिक्वायरमेंट की प्रोसेसिंग कंडक्ट कर ठीक अच्छे। तो डिटेल्स देखो कौन रही पोस्ट कौन रही सब डिटेल्स ये आपंकर आसगला एडवर्टाइजमेंट नंबर आपंकर डेट पब्लिश कराई 29/6/2024 ठीक अच्छे। फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट जूनियर असिस्टेंट पोस्ट नेम है आपंकर कौन ना जूनियर असिस्टेंट ठीक अच्छे। CHSC ओडिशा এবং স্কুল এন্ড মাস এডুকেশন ডিপার্টমেন্টর আপনার রয়েছে CHSCD। তো এইথিরে আপনার রিকোয়ারমেন্ট করা তাকে নেই আপনার এতে আপনার ফুল ডিটেলস আজ পব্লিশ করা গলা। ইন প্রসেন্ট টু দ্য রিকোয়েস্টেশন রিসিভ ফ্রম কাউন্সিলিং অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন ওড়িশা স্কুল এন্ড মাস এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট the online application are invited from prospective candidate for requirement to the post of junior assistant AI গ্রুপ C লেভেল আপনার রয়েছে এবং লেভেল 4 আপনার এতে রয়েছে ইনক্রিমেন্ট। ক্যান্ডিডেট আর রিকোয়ার্ড টু আপ্লাই অনলাইন থ্রু দ্য এসএসবি ওয়েবসাইট আপনার রয়েছে www.ssbodisha.nc.in এই সাইটে আপনার যাই আপ্লাই করে পারবে। এই সাইটর লিঙ্ক আপনার ভিডিও ডিসক্রিপশনে মেনশন করা হয়েছে। দেখুন আপনার ডেট দিগলা যে আপনার অনলাইন আপ্লিকেশন ফর্ম স্টার্ট কেবে হচ্ছে আপনার অনলাইন আপ্লিকেশন স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে 1/7/2024 2:30 PM আপনার স্টার্ট হয়ে যাব। দেন আপনার ক্লোজ কেবে হব না 18/8/2024 ঠিক আছে। এবার দেখুন তো আপনার ভ্যাকেন্সি পজিশন এটি আপনার নেম অফ দ্য পোস্ট দিগলা পোস্ট নেম হল আপনার জুনিয়র আসিস্টান্ট এবং যে পিলাମାନେ আপনার এই এক্সামটি क्वालिफाई करेंगे আপনার जॉब करेंगे से आपंकर स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट CHSC काउंसिलिंग ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा आपंकर ये डिपार्टमेंट आपने जॉब करेंगे ठीक अच्छे। और नंबर ऑफ वैकेंसी देखो आपंकर रही 14टी ता मध्य 4टी रही ओमेन ठीक अच्छे। देन ताको आपंकर कैटेगरी वाइज भाग कराई आपंकर ST रही 4 जन जोटा कि मेन SC रही आपंकर 4टी पोस्ट ता मध्य 2टी रही ओमेन SCBC कौन सी पोस्ट नहीं UR रही 6टी पोस्ट ता मध्य 2टी रही ओमेन। देन एक्स सर्विसमैन रही आपंकर गोटे पोस्ट ठीक अच्छे। ये देखो आपंकर इम्पोर्टेंट किसी जिन दिखाई जहाँकि आप जानवा दरकार इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल सुइटेबल ओमेन कैंडिडेट जदि आपंकर ओमेन कैंडिडेट नथिबे बिलोंग टू द रेस्पेक्टिव कैटेगरी द अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ द कैटेगरी शेल बी फिल्ड अप बाय एलिजिबल सुइटेबल मेल कैंडिडेट माने जदि आपंकर ओमेन कैंडिडेट नथिबे ताहले आपंकर मेल कैंडिडेट मध्य सीट नहीं पारिबो। देन आपंकर एज लिमिट देखंतु 21 रु 42 ठीक अच्छे। 1 जनवरी 2024 को आपंकर 21 वर्ष होतबो एवं 42 एज रु आपंकर अधिक होतबो ठीक अच्छे। देन आपंकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोन दिखाई ना आप बैचलर डिग्री करते जे कौन सी आपंकर स्ट्रीम रे हो आर्ट्स रे हो कि साइंस रे हो कि आपंकर कॉमर्स रे हो ठीक अच्छे। आप बैचलर डिग्री करते ताहले आप एलिजिबल हो पारे ठीक अच्छे। एवं आपंकर से जो यूनिवर्सिटी कि जो आपंकर बोर्ड टी आपंकर रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी होता दरकार इंस्टीट्यूट कि बोर्ड होता निहाती आवश्यक ठीक अच्छे। देन आपंकर कंप्यूटर नॉलेज आपंकर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपंकर थिबा निहाती आवश्यक ताहले आप एलिजिबल हो पारे। এবং অদর আপনার এলিজিবিলিটি দিগলা এটি আপনার ওড়িশার হয়ে আপনার ওড়িয়া ল্যাঙ্গুয়েজ আসতে নিহতি আবশ্যক ঠিক আছে। এবং আপনার যে রয়েছে আপনার ক্বালিফিকেসন 10th +2 +3 যা রয়েছে সব আপনার পাস করবে এবং সবুর আপনার ডকুমেন্ট মধ্যে সবমিট করবে আপনার যে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেসন টাইমে ঠিক আছে। এবং যদি আপনার বাহারে করছেন ওড়িশা বাহারে যদি আপনার কিছু কোর্স করছেন তবে তা মধ্যে আপনার ইকুইভ্যালেন্ট সার্টিফিকেট আপনার শো করবে। যদি আপনার গভর্নমেন্ট জব अच्छा তাহলে আপনার नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आवश्यकता पड़ो। देन देखो आपंकर मेथड ऑफ सिलेक्शन आपंकर दुईटी एग्जाम करा गोटे रिटन टेस्ट गोटे कंप्यूटर स्किल टेस्ट। रिटन टेस्ट आपंकर रही 200 मार्क और आपंकर कंप्यूटर स्किल टेस्ट रही 50 मार्क टोटाल आपंकर 250 मार्क एग्जाम करा। देन आपंकर देखो दिगला सिलेबस जे को सब पार्ट आपंकर केते मार्क एग्जाम आपंकर सॉरी आपंकर क्वेश्चन आसीबो ठीक अच्छे। तो जनरल इंग्लिश अप टू ग्रेजुएशन लेवल आप 60 मार्क आसो। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 40 मार्क। जनरल मैथमेटिक्स अप टू HSC स्टैंडर्ड 40 मार्क। रीजनिंग मेंटल एबिलिटी 60 मार्क टोटाल आप 200 मार्क एग्जाम कर जोटा आप रिटन टेस्ट ठीक अच्छे। और ताकू नहीं आप सिलेबस ये मेंशन कराला देखने और आप माइनस मार्किंग रही अच्छे
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ଦିଆଗଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲ କାଟେଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ 40% ରଖିଲେ ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ST SC ମାନେ ଆପଣଙ୍କ 30% ମାର୍କ ରଖିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯିବେ। ସେ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର 50 ମାର୍କ ତା ମଧ୍ୟରୁ 20 ମାର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତେ 20 ମାର୍କ ରଖିଲେ ଯାଇକି କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ତାର ସିଲାବସ୍ ଦିଆଗଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯାଇପାରିବ କେଉଁ ସିଟିରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜୟପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ କେସ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯଦି ନହେଲେ ତାହେଲେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ CBT ମୋଡ଼ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ 200 ଟଙ୍କା ଏବଂ 500 ଟଙ୍କା। 200 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ST SC, 500 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଅଛି। ଦେନ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର DB ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ତାହା ସବୁ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି SSB ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ PDF ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏ PDF ମୁଁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।